Sana may panghinis og kaldero. Hi guys. Ah, na sige. Hi guys. Ayo ha. Ano lang? Hindi mo pagunit sa kuo. Baliktad mo na yun. Bali ano tubang ano. Hi guys. Guys daw. Ano siya guys? Guys. Vlogger ko guys. Guys, vlogger ko guys. Hi guys. Namiss Kamari guys. Oh. Hi guys, namiss Kamari. Oh, Kamari guys, Kamari. Kamari guys. Yan, diri guniti oh sa tumoy diri oh. Sa tumoy. Guniti. Buyi ni. Nah, hi guys. Guys, nami si Kamari guys. Glan Sarangani guys, oh. Hi guys. Dadat nih. Dagat daw. Yeay. Asa ka adto? Asa ka daligo? Naipambot guys oh, but guys oh. But daw. Maubos gamay din, maubos. Makita man yang naong sa samin, mao na sintro. Dut. Hi guys. Uy, giubo ko guys. Dut. Ligo gyapon ko guys, bisag giubo guys. Dut. Ano ka? Tagbo kag ko na transfer kay taas kaayo. Tama na. Layo ka, i-play na pud. Ah, tama na. Ano. Tagbo layuhan ba? Tagbo pud. Video gaper angal na tagbo bukod. DJ kamu DJ oh, dito DJ kung ayaw po si Ayi. Kaden. Di mo nakabaro sa Ayi mo kung Kaden. Asan si Kaden ba? Sige, si Amo. Inagisip ko na rabak ko dire. Ben, sige, Ayi. Dili man ta pwede mo sakay ana, nabuang na. Kamu Kasi din ali. Dito ay pa. Sige, ato bang dalang dire Jay? Ha? Kamu Ayi Jay. Tapat mo kan. Duha mo bebe. Tapat Dili mo. man gud ta pwede lagi ana. Kaya ka kitin Jay. Langap. Padapli na lang titi. Aman to. Dito oh, kung padapli. Murag labod. Uy, natulog naman dahil ni. Tulog na ka, bibi. Ay, isa gusto pa maligog balik. Asan ang hostisya ni? Play na. Sagasa lang ah. O diha na lang. Ah. Pwede dito oh. Pwede dito ya? Ah, bawal di ay. Adili lang ka okay. Dapat oh. Dito ko lang para doon ng kape. Ah, ada di ang kape.